3, 2, 1, go! Three, two, one, break! Morning, Ma'am Jingy, kanang birthday karon ni Sir Dodo atong former head. Unsa imong message sa iya, Ma'am? Okay. Sir Dudo, happy birthday. I hope na you will have many more birthdays to celebrate. Stay strong and God bless you more. Morning, Ma'am Lloyds, kanang birthday karon ni Sir Dodo atong former head. Kanang unsa imong message sa iya, Ma'am? Hi, Sir Dodo. Salamat kayo, sir, no, na naging bahagi ka ng Cogon National High School. We're blessed na makasama ka namin no, sa imong journey. Ngayon na 60 years old na po kayo. Unta ang ato ang gamhan ng Ginoo, tagaan ka ng maayong panlawas. Nang sa ganun ay mabuhat pa nimo ang imong mga obligasyon at responsibilidad bilang principal po diha sa Judge Edmundo Pinga. At naway maging masaya po kayo, sir, sa mga adlaw ng buhay mo kasama ang imong mga pamilya. Kauban ang imong mga apo, maura gihapon, maura sir, no? Thank you and Almighty God protect and bless you po. Ma'am Riz, kanang good morning, kanang birthday karon ni Sir Dodo atong former head. Unsa imong message sa iya? Hello sir, happy 60th birthday. I wish you all the best. Thank you for sa paglove sa amo. God bless you always, sir. Enjoy your day. Bye. Morning, Ma'am, kanang birthday karon ni Sir Dodo atong former head. Kanang unsa imong message sa iya? Okay, good morning sir. Kaning dako jud kay akong pasalamat nimo sir kay tungod nimo naabot jud ko aning pugon kay ang akong abayang order is kuan ba balintawak sir. Salamat jud kayo sir og I hope nga daghan pang katuigan nga maabot kanimo sir og I wish you all the best. Ma'am, kanang birthday karon ni Sir Dodo, unsa imong maistorya? Hello sir, hi. Kumusta? Happy birthday. Sabi ako ingon. Sir, thank you kayo sa tanan. Unsa ba? Thank you sa imong mga nahimo diri sa Cogon National High School. Mao ba to? Oh. So, dayon. Happy birthday. More blessings to come. God bless. Happy birthday, sir. Hello, good morning, Ma'am Del. Kanang birthday karon ni Sir Dodo ato ang former head. Kanang unsa imong message sa iya, Ma'am? Hi sir, good morning. Karong butagon, karong adlaw, mong-greet ko nimo sa imong birthday. Ina pala sir, nga tagaan ka maayong panglawas, maabot pang daghang katuigan sa imong kinabuhi. Then thank you po kayo sir for nagkauban ta for how many years sa imong pag-manage diri sa Cogon. Ako kami pasalamat mo. And thank you again and God bless. Hello, Ma'am. Good morning. Kanang birthday ba ni Sir Dodo karon? Unsa imong message sa iya? Good morning and happy 60th birthday, Sir Dodo. I wish nga tagaan pa ka og daghang tuig sa imong kinabuhi og more healthy years. Then also amo ang pangayoon ang imuhang mga desires pa sa imuhang heart na unta matuman pa. And God bless you always, sir. Ma'am Derbs, kanang birthday ba karon ni Sir Dodo atong former head? Unsa imong message sa iya, Ma'am? Hello sir, happy birthday, more years to celebrate. Kay ka-birth month ka ba kita, mga gwapo. Happy birthday sir. Ay, hello, Ma'am Jess. Kanang birthday karon ni Sir Dodo atong former head. Unsa imong message sa iya, Ma'am? Hello sir, good morning. Happy birthday sir and I hope daghan pa nga mga katuigan nga maabot sa imo ka. Stay gwapo and God bless. Bye. Kanang birthday karon ni Sir Dodo atong former head. Unsa imong message sa iya? Hi sir, happy birthday. Wishing you a happy and healthy birthday. I hope nga happy ka diha sa imong new station. We miss you all. Ma'am Nining, good morning. Birthday karon ni Sir Dodo atong former head. Unsa ang mensahe mong ihatag sa iya? Akong ikasulti ni Sir Dodo, no, na-miss yun na ako siya, labi na sa iyang sa iyang leadership sa among eskwelahan sa Cogon National High School. Sir, good morning kayo. Karon, mao gyud ang imong birthday. I wish you more birthdays to come and God bless you more.
Morning, Ma'am Ann. Kanang birthday ba ni Sir Dudo karon? Ano sa imong message sa iya ha? Hello, sir. Happy birthday. Hope all your birthday wishes come true. And wishing the biggest slice of happiest birthday today. Happy 60th birthday, my sir and my uncle. Mwah, mwah, mwah. We miss you, sir. I love you. Hello, Ma'am Jen. Kanang birthday karon ni Sir Dudo. Ano sa imong i-message sa iya ha, Ma'am? Hi, good morning Matahom. Good morning, sir. Many happy returns of the day, sir. May the good Lord bless you with good health and financial stability and sound mind, and of course, peace and love. May the desires of your heart be granted. Happy birthday, sir. Love you. Miss you. Good morning, Sir Noy. Kanang birthday ba ni Sir Dudo karon? Ano sa imong message sa iya, sir? Ay, good morning. Good morning, Sir Dudo. Happy 60th birthday, sir. Wish you all the best in life, good health, and happy family. And God is with us always. And thank you, sir, for being with us throughout the years. Wish you all good luck sa imong career karon. And happy birthday, sir. Good morning, Ma'am Mels. Kanang birthday karon ni Sir Dudo. Ano sa imong message sa iya ha, Ma'am? Hello sir, happy birthday. Ang ako ang prayers and wishes nga hatagan pa kaong taas nga katuigan, good health, and many more birthdays to come sa imong kinabuhi. Happy Teacher's Day po, sir. Morning, Ma'am Fats. Kanang birthday ba ni Sir Dudo karon? Ano sa imong message sa iya ha, Ma'am? Hey, good morning, ma'am. Good morning, sir. Happy birthday. Thank you sa 5 years na moments natin dito sa eskwelahan. Hope happy na kadiha. And thank you so much. Morning, Sir Ray. Kanang birthday ba ni Sir Dudo karon? Ano sa imong message sa iya ha, sir? Good morning, Sir Dudo. Happy 60th birthday. More birthdays to come. Good health. And God bless. Morning, Sir Ren. Kanang birthday ni Sir Dudo karon. Nakay message sa iya ha, sir? Yes, ma'am. Ma'am, akong kinasing-kasing pagdayeg sa adlaw na tawhan sa akong giila nga ikaduhang amahan, Sir Dudo Rosales. Sir, happy birthday. Salamat kayo, sir, sa imong pagkamaayo kanamong tanan, ilapilagid kanako, sir, nga nahimo nimong kauban maskin sa panahon nga bakasyon, kay ang imong presensya anaa kanunay dinhi sa tulunghaan. Ang imong 5 ka tuig nga pagdumala dinhi sa among tulunghaan sa Cogon National High School, usa ka panalangin alang kanamong tanan. Akong pag-ampo sa Ginoo, sir, nga maangko nimo kanunay ang kahimsog sa imong panglawas ingon man sa imong pamilya. Happy birthday, Sir Dudo Rosales. God bless. Buntag, Sir Manghay. Kanang na ako'y birthday karon ni Sir Dudo. Baka among former head. Then, naka-message sa iya, sir. Happy birthday, Do! Kanang wish you a happy birthday. And God bless you. Sana tumagal ka pa sa DepEd. Buntag, sir. Kanang birthday ba karon ni Sir Dudo? Kanang unsa imong message sa iya ha? Good morning. Good morning, Kuya. We have more blessings to come and good health. Especially if you should be happy with your birthdays and more health and fruitful years to come. Happy birthday, Sir Diomedes Rosales! Wishing you more birthdays to come. We love you! Happy 60th birthday, Sir Diomedes H. Rosales! And happy Teacher's Day from Grade 12 Blooms! Happy birthday, Sir Diomedes!